Okay, good morning, good afternoon, good evening. So, our topic for today is about avoidance of institutional debts. Unsa man ni? Mao ni ang paglikay sa mga utang sa institution. So, mga kagalaan, atong ikontrol ang atong mga kaugalingon sa pagpangutang og daghan. Pero dili tanan, daghan ang mangungutang. So kung pwede, mangutang gamay lang og usa lang ang utangan. Kung sinima na, pwede usa lang. Kung daghanon nimo nahurot na ang tibuok nga adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, taman Biyernes, unsa di na ka makaginhawaan na. Suli kayi ang utang pinansyal nga freedom. Imbis freedom kita, bisag mag-unsa kita sa atong kaugalingon, dili na lang ta maka palit bisag bugas naglisod